Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci u moju malu kuhinju. Jedva sam čekala ovu sezonu da nam dođu fine domaće mesnate paprike, pa sam otišla fino na pijacu kod svoje jedne gospođe koja prodaje domaće sve i nabavila domaće zelene roge. Idemo vidjeti šta ću ja to danas napraviti za ručak. Vrlo jednostavno i vrlo onako sočno i ukusno. Brzo za mnom! Pogledajte vi to. Ljepota, znate kako su čvrste. Prave, fine, naše domaće mesnate paprike. Imam i dva domaća paradajza također i luk je domaći. Piletina isto domaća, samo nemam pojma, vala porijeklo. Čija je to, ne znam. Znači, koje je pile, čija familija, ne znam. Ovako, treba će mi ulje, malo suhog začna, malo soli, malo kisele pavlake ili ti vrhnja, kako vi već zovete, mileram nije bitno uopšte. I treba će nam naravno jedna šerpa. Luk sam ogulila, oprala i sada treba da ga narežemo. I ovo je također povrće sve oprano. A sada ćemo prvo u našu jednu šerpicu koju ste pripremili, šerpu, tavu, nije bitno, nasuti 3-4 kašike ulja i staviti da se dobro zagrije. Dok se ulje grije, mi idemo pripremiti luk. Znači, režemo na tanke ove kriškice. Na vruće ulje prvo dodajem paprike koje sam prethodno posušila ubrusom kako mi ne bi prskalo. I opet, za svaki slučaj, ja ću to malo da pokrijem. Nakon što sam paprike malo prepržila, da dobiju malo boje sa svake strane, sada ću dodati luk. I to ću također da pržim, da luk također poprimi malo boje. Dakle, ništa ne solim. Uzela sam samo jedan komad filea, prerezala popola, sada ću samo malo da ga nasolim. Nije se još kako treba ni odledio, ali njega ćemo dodati negdje tamo kad ovo bude upola, da mi ne bi gorlo, tako da to ostaje. A paradajz koji smo oprali i očistili od peteljke ćemo da narežemo, znači bilo kako želite, nije nikakav problem. Ono će se svakako dinstati poput sataraša. Evo, nisam ni skinula ovo. Evo vidite kako je i luk dobio krasnu boju. Ja volim tako malo. Ali čim ga posolite, on pusti vodu i onda nikako ne može lijepo da purmeni. Sada ćemo samo napraviti malo mjesta. Ovako popećemo paprike jednu na drugu. Napraviti malo mjesta za piletinu. I onda će ovo sada na laganoj vatri fino da se krčka. Ovu papriku vratimo nazad. Tako. Kasnije ćemo posoliti, sada pokrijemo i na srednjoj temperaturi krčkamo. Evo vidite, i piletina je porumenila, okretala sam je sa svih strana, da budem sigurna. Ovo je trajalo nekih možda 15 minuta, samo da je ne bi isušila, znači da mi ne bude suhoparna. A ona je svakako i bit će kuhana dok sve završimo. Sada ćemo ovo blago da posolimo, sve. Pa ću dodati malo suhog začina, ništa pretjerano, nepuna kaščica. A zatim dodajemo izrezani paradajz. Sve ćemo fino dobro promiješati. Sad će paradajz da pusti svoj sokić, bit će to top. Vidite, kada dodate so, onda povrće pusti i saft i pogledajte. Krasno. Krasno. Sada ćemo dodati kajmak. Kada dodate kajmak, onda ćete samo poklopiti i ugasiti ringu. Znači, nema potrebe više kuhati. On će se fino rastopiti, povezati. Ne morate čak ni miješati. Evo ga. Ručak gotov, ostalo je još samo da serviramo hljeb i da umočimo onako kako smo mi to naučili davno.
Ja ću bog me navaliti, a za vas ne znam. Najviše volim onako hljebom pomočiti ovaj saft, nema ništa draže. Nadam se da vam se ideja sviđa, vrlo je lagan onako i vrlo ukusan ručak i onako dostupan, ništa vam posebno ne treba, jel? Ako vam se sviđa, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Do sljedećeg gledanja, lijep pozdrav, ćao! Thank you.